Alright, yung gabi. Um, tonight kay gabi siya guys. Okay. Tonight, we will talk about the pain. Okay, tapos na to ang mga vital signs kagina. Subong, ang fifth vital sign naman, ginamba ko naman kagina. Ano ang fifth vital sign? It's your pain. Okay, sir nga, fifth vital sign siya. Kasi one of the cardinal signs sa sorry, one of the cardinal signs siya, importante siya, guys, nga mabalaan kung may pain si patient. Okay? Not only ang ya BP, temperature, pulse, kag respire, but of course, ang pain, ginatagaan mo naton sang pansin. Okay? Wow, pansin. Okay, let's go. Pain assessment, the fifth vital sign. Okay, patient's self-report or pain is a sensation of physical, mental health suffering causes distress or agony to the one experiencing it. Okay, question. Ang pain, symptoms or signs? Okay, Sir Josh, ano ang pain, symptoms or signs? Objective or subjective? Guys, magambaga ni ang patient nga gasakit iya tiyan. Okay, hindi nyo na iya makita. Dapat si patient na mahamba. So, it's subjective. Very good. Kalain ka boring. Okay. It's subjective, okay? Or symptom. Kaya bang sign makita o symptom ginahambal. It is what the patient says it is. It is whatever the patient says it is. Okay, masking pa kuno-kuno pa siya nga sakit, basta sakit, batyagon gid ni patient or hindi man or tuod man or hindi, basta may sakit, panumdum mo naton nga may sakit gid. Okay? Kaya mas magpakuno-kuno sa nga may sakit ya chan, tapos wala man lang gali, in short, may sakit gid gyapon. Kaya nga mapakuno-kuno kaya nga may sakit. Di ba? Meaning may ginabatsyag gid si patient. May ginabatsyag siya or wala, basta magamba siya nga sakit, may ginabatsyag gid na siya. Okay? It exists whenever the patient says it does. Ginliwat ya ang first point, meaning patihan tagid si patient. Okay? It is a subjective in nature, of course. Only the person experiencing it may describe it. Guys, liwat-liwat lang gid. Okay? Theories of pain, that's a pattern theory. It states that the pain is perceived whenever the stimulus is intense enough. Okay, pattern theory. Maganda pattern theory. More like connection sa phantom limb pain. Banyang phantom limb pain. Okay, si pattern theory puso naton. So for example, gasakit imo nga sorry, gasakit imo nga ulo. Di magsakit imo ulo, ga-expect ka nga kung magsakit din yung ulo mo guys. So, sa frontal, makonect siya dahil sa parietal mo. Tapos gulpi lang masakit imo nga liog. Guys, pattern na siya. Okay, mamba ka na, magsakit ako ng ulo, basi dugay-dugay, masakit na akong liog. Same man siya sa, for example, ang sa phantom limb pain. Okay, magamaka ta phantom limb pain, ari siya. Magamata phantom limb pain, guys. Nautod imo tiil. Tapos, ginutod na lang kay hindi nga nautod. Like for example, diabetic ang mga family, napilas ka. Pag pilas mo guys, syempre naggrabe ang infection, wala siya na treat mayo. So, ginutod siya. Okay, pag utod siya, sa doktor, mapatyagan mo nga sakit gyapon ang imo tiil. Pero sa tuod, wala ka tiil, guys. So, diin dapat masakit. Sa tiil, tinuto di mo tiil, meaning wala ka sakit mo tiil. Guys, malibot-libot lang na sa question, ang answer kagang question. Meaning pattern na siya, nga pabatsagon nyo, nga ay laga sakit ako tiil, kaso wala sakit ako tiil. Do, wala man lang tani, bala. Di ba, mako ginako sakit imo ulo, gapanumdum ka na nga masakit na imong tangkugo. Meaning na patternize na siya. Okay, gadelve kita panagda. Pero amo lang na siya kay pattern theory. Next is specificity theory. Specificity theory as the word itself, ginahambalya, specific ang sakit. Guys, kung tuod siya or hindi, ginadebunk siya or wala, kaya nga theory siya gani. Okay, amo naman ba? Ay sir, hindi man atod. Di kay theory siya gani. Okay, liwat-liwat. Okay. Specificity theory, it states that there are specific nerve receptors for particular stimuli. So for example, nociceptors, noxious stimuli. Okay, thermoreceptors, the word thermo, heat or cold, of course, mechano, pressure, pulling, or tearing sensation, mechanical, bla, no? And chemoreceptors, the word itself, ang iyang root word, chemo, chemicals. Okay? Specificity theory, specific. Gate control theory, it conceptualizes that there is a gate in the spinal cord called substantia gelatinosa. When the gate is open, pain stimulus is transmitted, thus pain is perceived. When the gate is closed, pain stimulus is blocked, thus no pain is
perceive. O, panumduman na lang naton si gate control theory, ang sa word nga gate control theory, tanan naton nga lawas, di ba may mga nerve endings. Ang nerve endings, kung batya, ang kung kusion tabi, aton panit, di ba sakit? O, ang nerve endings na nagahatag na siya sang stimulus or gahatag siya sang um, amo na, naghatag siya sang stimulus nga may pain. O, mambal siya, uy, ala, kinkusi di si Josh. O, mahatag na siya pakadto sa kay brain para maubra mo ang imo nga reaction. So, for example, sa gate control theory, guys, kung open ang gate, meaning makabatsyag ka sang pain. Okay? Kaya nga, malabay siya sa spinal cord. Paglabay sa spinal cord, makadto siya sa brain. Kung open, ha? Kung close siya, wala ka batsyag sang sakit. No pain is perceived. O, kay close ang gate. Amo na siya. Okay? Gate control theory. Amo na nga, maparamdam kamuti diin ginatuslok ang general anesthesia, ang GA, 'di ba sa ano sa spinal cord na sama na siya. Gina-close ang gate. Doon muna. Pero theory siya, guys. Okay? Affect theory, at it avers the pain is emotional. Okay? The intensity of pain perceived depends on the value of the organ affected to the individual. Affect theory. So, for example, si affect theory, guys, depende sa emotions ni patient. So, for example, averse is the liver. Okay? At averse, that the pain is emotional. So for example, ang kamot mo pero yung siya ginagamit kasi syempre ano ka bi artist ka. Dako-dako gid ang ano sang pain. Dako-dako gid ang contribution sang kamot mo sa kabuhi mo kasi syempre mo na nagbuhat si mo bi. Karon ginuto di mo kamot. Ti imbes nga okay lang di man mo na kagrabe ang pain, galing kay ti syempre sakit-sakit kay emotional ka gid sa amo na nga part. Sakit-sakit gid ya ang pain eh. Napanumdum mo yang sakit-sakit gid pagutod sa kamot mo. Pero sa tod, affect theory lang siya gali. Hindi siya muna kagrabe ang pain. Kaso mabatyagan mo nga grabe gid ang pain kay emotions mo ang gadalasi mo. Okay, parallel processing theory. It believes that the physiologic or neurologic deciphering of pain sensation and the cognitive emotional properties occur along different nerve fibers. So, di ba may mga nerve fibers kita di sa parallel processing theory, for example, sa diri nga, di ba, magamata parallel, wala sila ga upod. Parallel sila, gamuna lang sila. Okay, parallel. So, for example, sa diriya, sakit di. Sa diriya, hindi sakit. So, panamdam mo, masakit di, dampi. Ay, diriya, hindi na diya sakit. Naman na. Okay, tama siya kadalom. Factors influencing the pain experiences. Okay, age, of course. Kung bata, para sila sakit-sakit na. Kung ikaw yun nga tigulang ka na, ay, okay lang man pilas. Oh, sa sex, sana all. Sex, ang bata, siguro wala kay bay. Sexist. Charot. Childhood, cultural background, sa psychological, previous experiences. Okay, basi note na siya tudlo sang last to ti okay lang ang pain. Religious beliefs, di ba? May mga ano gid, ga sakit sang lawas nila bla. Expected response, setting diagnosis, physical or mental health knowledge, and understanding. Okay, terms, pain threshold. The minimum amount of pain stimulation a person requires before feeling pain. Okay, pain threshold, generally uniform amongst people. Okay, threshold. Kung ano, san o mo kaya antuson nga magiging pain na siya bla. So for example, di ba ginakusi ka, ay hindi pa sakit. Tapos gatudo, dugay na ang kusi. Dira mo ginabatyagan, ay, buyan mo na ko gali. For example, ang init, di ba? Na pagkapot mo na kung galuto ka, hindi pa na siya init, magdugay. Kaya syempre grabe yung pain threshold mo. Di mo na. Duga connect man siya sa tolerance, kay kaya mo i-tolerate ang pain. Di mo na. The maximum amount and the duration of pain that an individual is willing to endure. Amo gyapon. It varies amongst people. Okay? Generally, uniform amongst people si threshold kay kung kaya mo bla i-hold, kaya mo hold ang pain sa toleransya kung ano lang ang kaya mo itolerar. Na, do mo na. Ano siya, they go doon nag-intertwine sila pero do same lang man. Pain perception, actually feeling of pain perception. Bradykinin, the universal stimulus for pain, and hyperalgesia. Magamit na hyperalgesia, excessive sensitivity to pain. Algesia or algia, meaning sang algesia or algia is pain. Ang muna ginamba ko na, ang cephalgia, di ba cephalic? Ang algia is pain. Cephalgia, head ache or head pain. Amo na, headache, head pain, that's your cephalgia. Hyperalgesia, hyper, taas, nubo. Taas, hyperalgesia, algesia, pain. Taas nga pain. Excessive sensitivity to pain. Amo lang na.
Types of responses to pain, involuntary, kag voluntary response. Physiologic responses are mediated by the ANS, autonomic nervous system. And B, if the pain is mild to moderate, it is manifested by SNS. Okay. Whilst the pain is severe, it is manifested by PNS. Voluntary response, okay? A behavioral responses, crying, moaning, grimacing, tossing in bed, splinting the painful area, assuming fetal position na, di ba? Mo na ginamba ko na fetal position ka mo kung in pain ka mo, di ba? Kay dira nyo ma-feel nga do ko safe ka mo kaysa gamay ta fetal, fetus kita tanan, dira ato ma-feel nga safe kita. Sang fetus pa kita, ga fetal position kita. Next, emotional responses, depression, withdrawal, and social isolation kung may pain kita. So, duwa na. Voluntary, behavioral, and emotional. Okay, pain assessment, the fifth vital sign, referred pain. Okay. Next, guys, ang blah 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 pain na dibla guys, answeran nyo lang na di. Okay. Nan. Dili na kita. Location, di ba ginamba ko na ang wala. Okay, so location, this provides information on the organ affected. Example, diin ang sakit, left chest, right upper quadrant of the abdomen na location. Guys, nagyan tayo di ba, old card, galiwat-liwat lang. Duration, ano kadugay, acute is less than 6 months. Yung chronic, 6 months sobra. Okay, acute is 6 months nubo, chronic is 6 months pataas. Amo lang na. Okay, 6 months ang basihan. Ano nakadugay, sir? Ay, 7 months na. Te acute or chronic? Chronic siya kay 7 months. More than 6 months na siya. Okay, character, quality, whatever the description or the description the client gives. Okay, breaking, stabbing, dull throbbing, do gina-push, do ginakusi, do ginakumos, quality. Okay, or character. Intensity or severity, paano mabalan kung ano ka severe, 'di ba? Sir, ano ka sakit ang imo nga sakit tiyan? Sabton niya ka din nga sakit-sakit gid. Di paano mabalan karon makuton kasang doktor. Dok, ambal sang pasyente, sakit ko niya tiyan. Ano ka sakit, nurse? Sakit-sakit gid ya, dok. Di paano na karon? Meaning, mangkuton mo si patient, sir, ano ka sakit? From 1 to 10. Okay, 10 ang pinakasakit, sir. Sabto niya ka 11. O, pagsabat mo to kay doc karon niya, Doc 11, ganyan ko nung sakit o, tigae isang ano, gae anesthesia. Joke. Okay, daw wala bala. Next, relieving factors, aggravating factors, chest pain and angina pectoris can be relieved by rest or nitroglycerin. Mangkuton siya kung ano ginubraya, sangga sakit iya nga kasing-kasing, okay, nagpahuway or nitroglycerin. Effects to ADLs, hindi iya bala maubra iyang ADLs, nambalta na sang last nga topic. ADL is activities of daily living. So meaning, sa tama ka sakit, hindi iya maobra. So for example, manilhig siya bidapat or maligo siya. Kaso hindi siya kahulag, hindi siya katindog, sakit-sakit ti Elia. Na, dumo na. Example, pain na clients are needed pulposus which can no longer be relieved by medications may require surgery. Ano na. Ang initial pain assessment, where is your pain? Where did your pain start? What does your pain feel like? Naari siya guys, questions na tanan. Okay? Tandaan lang. Sa PQRSTU, naagyan ta naman ni. Okay? I don't know, siguro sa lecture ko ni. Pero nagyan ta ni guys PQRSTU. Provocative, quality, region, severity, timing, understanding. Okay? Then what brings it on? How does it feel? Blah, blah, blah. Okay, pain assessment tool. Old card kag PQRSTO guys sa inyo best friend na okay. Pain assessment tool, various tools have been developed to unidimensional aspects. Example, ang intensity yan na, okay? Multidimensional components of pain. Pain rating scale, guys, may kita pain rating scale, ang Wong-Baker phases. Tandaan si Wong-Baker phases, sa diin na siya sa bata. So kung gasmile, wala sakit, no, ara. Kung grabe ay biti 10 na eh. Kaya hindi mo na imambal ang bata mo nga for example, ang 2 years old, 3 years old na, hindi mo na yung mabalangad, nak, 1 to 10, anong pinakasakit? Oh, di ba? Hindi mo na siya muna. So, gagamit ka sa Wong Baker scale. Oh, sa mga infants and children, 2 years. Ara na, ginamba ko 2 years of age. Nari, McCaffrey. Okay. Mm, wala na. Referred pain. Tandaan lang sa referred pain is described as, naka-bold. Felt at a particular site but originates from another location. Referred pain. Gin-refer ang pain. Wow, ang sana all may pain refer. So muna, referred pain.